ɛma onimpa ɛkɔ ne bɔfo nkyɛn Sir. enti sɛ woyɛ gyidini a it is a privilege for you to die because you know say it gives you the chance to see your maker. Amen. It gives you the chance to be with your maker. Na mom se bone wo ho dia ene me ka kiro se owu adi nimpa beko amaniem. Na yenimu se enti ye twamfoni na akire me ne wo se ye nnua bi a wewu ye papa bi a wewu ye busuani bi a wewu no asase isu na ye hu ne bio nanso me ne wo kasei otiase efri se yenim se se nya dwiri asase isu ntamadan gu a se yenim pedue ye kagu na okra ne firi mu a okra ne benya efie wo soraiden akotinem aha yenim se wonya dwiri na asase isu ntamadan ya se dwiri a yebenya efia efiri onyankopon yebenya efia efiri onyankopon eda ya wan fansansi eda wan fansan si ye wo hoda osoro efiri se yemu de wemu ayeti die yesi apini e wo yare ho yesi apini e wo eka ho yesi apini e wo adwuma ho yesi apini wo aware ho yesi apini wo abawuo ho yesi apini e wo nimpadua yi mu nanso osuru fie ne die si enya kokotene mu die a yensi apini. Hallelujah. Brother, let me tell you, sister, let me tell you, I have a good news for you. Se upe wo breso emfaswedia, you need to die as a saved soul. Amen. Se upe se bra wo bre amania wo hu nyinan upe nsachira ya wo se obi a wo enkwan we Awurade mu na na de nsachira baba mame kan yinta se mi kiro enyoma bi a agigu wa asase so osuru wo ho se be ye insiesie adie biara anko yama wa asase so no osuru wo ho so be insiesie enti Bible say adanu odifo no ewuye ohie ni wa no so wuye na Abraham catches keni se unim ahase no ye wa hase ye nsiesie sa die ko ye ma wo no yanko ya ma wo no ye ma no ko ye ma enti ohie ni we die oti ase no ohuna amane odi hia odi kom ekro tutu no yamfa na anya hwe na mum afi na osoro ye nsiesie ma ne ho adwo no ma ne ho aton afi na wo so wo bre enti wo papa ni hia mu ni nyina he decided to die as a safe soul. Olofoti enfo ni je wonam abrabo mu enfo ni atete ni yare ne kodanda bi ada so se wo ho din we Awurade mu se wo bewu a wo bewu e we Awurade mu. Amen. Se nya Awurade mu dia dem forget it. O se we obrey afina no ho aton onuadofo a wo bre onuadofo bi yare ne tete mam ka sem kyo yare we ya tete wi wedi wechi akwa ne adakam but ontimi ndi wechi emfa nko osuru fie na yamfa nsa na si ya ontimi nkom. Your soul is important. Okra no hie Awurade enti bo modene se wo betutu anamoye odofo nyoma mienu do nyankopon enyanya me foforo bi nka no ho na do nyonko se wo ho. Amen. Every say yemu die yesi apini na yeni agina se yebe hye yemfia efiri soro no yebe hye osoro fie ne mu afoaso eno na se ye sha yehu ya adagye mu bieu orofotie asasi so ati die enya bete. Life is not easy here, things are not smooth here. By the grace of God, when we get to heaven, all these things will be amended. Whatever suffering that you are facing, you are going through, heaven is there to make amendment. Amen. So die as a safe soul. Obre bia wo adeje bia wo da ne ne ekom bia edewo amane bia wo namu atiafo asase so no osisi enya osoro efie no ko hyen mu a
ye nhunu sa nneoma ni nyina bio. It is my prayer say we would die as a safe soul so that we will not hear the news of coronavirus again. Amen. Eye me mpaye say ye betina hia me Awurade ni ye wu Awurade mu na yante etipaye ho asem, yante diabetes ho asem, yante cancer ho asem, yante robbery ho asem, yante ewudie ho asem, na asem ye beti nyina ye enimonyam ne aseda enka nyame egwamma we yi wiase bone ko orofo tie ede bi ba wa brabo mu be ye nigye se wo hwehwe Yesu Kristo na wudi na chi a ede bi ba wa brabo be ya asomdwe se wo hwehwe Yesu na se wudi ne mrasem so a ede bi ba wo be hu na hoto se wo hwehwe Yesu na wudi na chi a ede bi ba emfre osigani se wo hwehwe Yesu na wudi na chi a ede bi ba yenka wenim e wo bedwemo na se wo mpe no na wo hwehwe na chi a ede bi ba wo besu no bekse mi hu yanka sa abre na akachi owo ntwa abraboto dabi na emum ebie apono foforo maye e maye kom wuse obia owo nkwa maboni ndi wuso dabi papa tu asoma me ntichemu nan na yana yete entumadan yimi na entumadan yi yesi apini na ehye yenso tie honam ne haye honam ne teti e maye kwam yenye de pese ye pose papa mpesem ye mintumi honam na kono no eteti ye enti yetiwe mo esi apini ene osisi ene okotodwe ene misei wo nto da but sa or how ni nyina anu yie ene se wo bebo obra wo Awurade mu no ewu no akọ heaven. Amen. Na be change ni nyina. Amen. Efri say ense say ye beda adeja eni say ye da adeja nemum ye pese ye chefo aso na enkwa amenidie ewuo no ama enkwa amenidie ewuo no enti di otena sie me Awurade die wanwu ne Kristo no afa na ye ne wura ne kraje nkwa no kura seme wom ne se Kristo de ne nkwa no ebe mene owu. Amen. Njichemunum na de wasiesie yen amasa de yi eni onyankopon a wode honhom no bɔhyɛ nso ama yɛn no njichemunsia enti ye hyɛ yɛn ho den daa ye hyɛ yɛn ho den daa hyɛ yɛn ho den na yenim sɛ yetifie wɔ nipadua yi mu sɛ yetifie wɔ nipadua yi mu yentifie wɔ onyankopɔn nkyɛn yentifie wɔ hen onyankopɔn nkyɛn yentifie wɔ hen onyankopɔn nkyɛn nti obi ɔte ase bi ante hen onyankopɔn nkyɛn obi ɔte ase bi ante hen ɔnte onyankopɔn nkyɛn yɛnso yɛse yɛpɛ onyankopɔn nkyɛn akɔ enti sɛ yɛbɛtumi akɔ onyankopɔn nkyɛn a ɛnde agye si yɛtu firi saa fie yi mu na yɛtumi ayɛ dɛn akɔ ne nkyɛn enti wɔn na ka so owuo na twa abrabɔto owuo emom etu yɛ efiri efie wei mu efie ya metimu kasa kyerɛ wei owuo tu yɛ efiri mu na emom ɔde akɔ ye fie ewo nyankopɔn nkyɛn enti ye nam da ye hyɛ yɛ ho den da efiri sɛ yenim sɛ yɛti fie mu asase so yɛ yɛn yɛnti fie onyankopɔn nkyɛn yɛnti fie wo nyankopɔn nkyɛn. Let me give you this announcement. Ye ya hoho ne amanfrafo ye nduru fie ebreredu a yete sa nimpadue mu ye nduru yɛnti fie o nyankopɔn nkyɛn efiri sɛ yɛnam gidie mu na ɛnyɛ ne wuo so na yɛnam na ɛyɛ yɛn fɛ mmom sɛ na mmom ɛyɛ yɛ fɛ sɛ yɛbɛfiri nipadua mu fie ha yɛbɛfiri saa nimpadua yi fie yi emu akɔ fie ɛwɔ Awurade nkyɛn ne akɔ fie wɔ Awurade nkyɛn. Hallelujah. Ɛyɛ yɛ fɛ ne yɛni agyina sɛ ɔdɔfo tie ba mo a ehintasɛm bi die yɛ gidifoɔ ahotɔsoɔ ne sɛ ɛde bi ba efie a yɛabɛhan ɛwɔ asase so yi yɛbɛtu yɛde asase adeɛ bɛma no Bible sɛ wɔ sɛ dɔteɛ san kɔ dɔteɛ yɛhan dan ne firi dɔteɛ mu nti wɔ sɛ yɛtu ne yɛde asase dɔteɛ san yɛde ma no na mmom anigye sɛm ne sɛ yɛtu yɛfiri saa fie asase so fie yi mu a yɛwɔ soro fie ɛtenam
no na yeduru ye kurom but enyo bia na yetu no wa ha obekọ di otena asime Awurade di ofa Kristo ye ne kraje nkwa no nante sede ne mrasem sitie ono no betumi asan akọ ti se dem ka kire no ubetumi aye adwuma e wo mansim ubedi 60 years e ko pension sa abre na wo se do kotu fiase if so wo ye nkrata sem basa enti ye mudodo na so ye bewu a e wo se nka ye kwoti ye na home sa abre na ye de akoto amaninya ko all because of bone odofo empa bone ne ntina chiri bone tua bone enya de papa bia wonimpa akwan mu de ye wonimpa akwan mu nyina se emonimpa wu se de bonye ni na okobre e wasamado kobre wo gem na de otena sime Awurade no o se ne ye ne gina se yebetu efiri fie we mu ni akọ efie onyankopon nchen ana pe hwan na pe onyankopon nchen akọ aje se wotu fie we mu sa si yentu emfiri we mu ayentimi nko na wa share bo so se eye dan yara ya shato si yebetu ye efirim yebetu yen na no echi na tembu ho ana pe abrabo ben na wuti wo sore de na wo de abrabo ye eni ye ben na wo da na die anso abrabo a ye boi ebetumi ede akoya ne nchen nti chemu nkron enti enso ye bomoden se enti ye bomoden se ye ofio se ye free ho ye be so nani ye be so Awurade ni enti odofo tie me se ye wo Awurade nchen o ye nko yo ye bomoden se ye be so ono na ye pese ye kɔ no nchen no ye be so nani ama se ono epon ye free ha waje ye ne ya tena enti si ya nso nani na se be so wiase ni a wiase beje ni be wu a yentimi nkɔ ne nchen amen ye mududo na ye se maminya bia na Awurade na wo he mam ka asem kyerɛw o hwe anapa o hwe wia o hwe anadwo onua ba wote krono mu wote adwamambɔ mu wote nsanu mu onua ba wote akayo mu wote mpapa mu mam ka asem kyerɛw bɔ modene so obegya ni nyina guo na waso Awurade ni bɔ modene so obetwe ho afiri sa nyoma ni nyina ho na waso Awurade ni efiri se wo suru fie ni mu se wasase fie mu e wo se ye bɔ ye ho modene se ye be so nani nchichemu du na mfam kasa nchichemu edu na etwa se ye nyina kopie Kristo atemu edwa na animu ho etwa se ye nyina kopie Kristo atemu odene ye nyina no wona wawuo wona watiase ye nyina e wo se ye nyina ye kopie Kristo atemu onanimu na ntidie wawuo de oyede na kopie hobi na jesu owuo does not end your life. Amen. But it gives you another chapter to live your life. Amen. That gives you another chapter to live your life. But you decide to live a peaceful life or live a hustle life again. My brother, don't hustle here and hustle there. Emre wa ha na nkonko bre so wo ho. Emumbre na wu Awurade mu. Mwekonya osoro fie natin o si ne brebi eba etwa se akra nyina kopie Kristo atemmu dwananimu ho na ye den ho na obiara enya de wonam ne nipadua so ye no na obiara enya de onam ne nipadua so ye no papo boni o se de o ye no enya so akatua orofo Awurade nhyiraw Awurade ntine nim nhyiraw ye bie phone lines no atum frɛ na bra dwumedie no so ɛwɔ sɛ ye nyina ye di ye nipadua no kopie Kristo atemmu odwananimu na se ye kokopie ho a de obi anam ne nipadua so ɛyɛye no papa o bɔne o wenya so akatua